ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہا ہے، کافی وائرل ہو رہا ہے، جس میں ایک شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کا نام اسرائیل بتایا جا رہا ہے۔ خود کہتا ہے میرا نام اسرائیل ہے اور میں نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں، میں تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کا رسول آپ کے سامنے بیٹھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ میں حق کہہ رہا ہوں، میں تو سامنے کتنی بار گئے تھے، وہاں لوگ سمجھ ہی نہیں رہے۔ مسلمان نہیں ہیں آپ؟ ہوں، محمد اسرائیل نام ہے، مسلمان ہوں۔ کس کی امت میں ہیں آپ؟ اس ٹائم تو سب میری امت میں کیا مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے اللہ کی کتاب۔ کیا قرآن شریف میں یہ بتایا گیا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے؟ یہ آپ نے سنا، پڑھا، جانا کہیں پر؟ دیکھو میرے پاس وہی آتی ہے، مجھے تو اس کا جواب دیجئے۔ میرے پاس تو یہی وہی آتی ہے کہ میں یہ آخری صحیح والی بات ہم نے آپ کی سن لی ہے، ہاں میری بات کا ذرا جواب دیجئے۔ بتاؤ بتاؤ۔ قرآن پاک پر آپ کا یقین ہے؟ قرآن حق ہے اور سچ ہے، اور قرآن کہتی ہے، حدیث کہتی ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو آپ یہ فتنہ کیوں پھیلا رہے ہیں؟ میں فتنہ نہیں ہوں، میں حقیقت نہ ہوں۔ جواب دینے سے کیوں بچ رہے ہیں آپ؟ کیوں بتاؤ؟ میں آپ نے جو آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ ہاں قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ جو لکھا اس میں سچ ہے ہاں سچ ہے، یا کچھ جھوٹ بھی ہے؟ نہیں تو قرآن سب کلام پاک پوری سچ ہے نا؟ ہاں قرآن سچ ہے، تو قرآن شریف میں لکھا ہے تو کوئی نبی آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو میں ہوں نبی۔ دو باتیں ہر ایک دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ قرآن کو جھٹلائیے، تو میں یہ کہہ تو رہا ہوں، میرے پاس نعوذ باللہ کوئی قرآن کو جھٹلا نہیں سکتا مسلمان۔ آپ میری بات سنو، میرے پاس آگے وہی آ جائے گی، تمہارا ہر ایک جواب مل جائے گا۔ میں اللہ کا نبی ہوں، آگے کی بات میں آگے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ بار بار یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ نہیں میں ہوں، میں سچ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں مان لوں گا، آپ میری باتوں کا جواب دے دیجیے۔ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میرے لیے بہت اسپیشل ہے۔ پلیز بار بار یہ بات مت ہو رہی ہے۔ ہاں آپ جانتے ہیں کتنا بڑا آپ یہ اسلام کے ورودھ جا رہے ہیں، آپ نبوت کا انکار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ میں سچ کہہ رہا، آپ مجھ سے بار بار پوری زندگی بولتے رہو، میں سچ کہہ رہا۔ آپ کو اس کا ثبوت آخری نبی میں ہوں اور میں ساری مخلوق کا نبی ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو نبی نہیں بولتے تھے، اس سے پہلے آپ محمد کو نبی مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں سنو، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، ساری پوری جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے کہ جتنی بھی جانور، انسان، پوری دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، اللہ نے ساری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آخری نبی ہوں میں اللہ آپ کے کا۔ پریوار والے اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی مانے یا نہیں، ابھی تک مانتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کا بھائی، آپ کے بہن، آپ کو مانتے ہیں؟ لوگ یہی آپ باہر کی تو چھوڑ دیجیے، آپ کو گھر میں بھی ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہے کہ کیا جا رہا ہے؟ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دکھاؤ۔ آپ کے پریوار والے کیا کہہ رہے ہیں؟ فی الحال تو ابھی کوئی مجھے ماننے کو تیار نہیں، بھائی بھی آپ کا کوئی نہیں مانے گا، وہ سب چاہتے ہیں کہ وہی کچھ دکھاؤ۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ کے گھر والے بھی آپ کو نہیں مان رہے ہیں تو خدا را اس بات کو چھوڑ دیجیے گا۔ میں بالکل ایسا میں نہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ آپ کوئی کی بات مانے چلنے والی نہیں ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، ایسا نہیں ہوگا۔ میں تو کرتا رہوں گا جو اللہ کا حکم ہوگا، وہ میرا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کا کام ہے، اور عبادت۔ مجھے اللہ نے دو کام دیے، ایک تو عبادت اپنی ذات سے کرنا اور لوگوں کو دعوت دینا۔ تبلیغ جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ میرا کام ہے، نہیں، تبلیغی جماعت والے دعوت دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے، اللہ کو مانتے ہیں؟ لیکن میرا کام تھوڑا، میں دیکھو تو جب ایک منٹ، جب آپ جماعت میں تھے تب تک آپ وہی نہیں آئی تھی کیا، یا تبھی آ گئی تھی؟ جب آپ جماعت میں گئے تھے وہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ آپ اس وقت آپ کے پاس وہی نہیں آئی تھی؟ کیوں؟ اللہ کا حکم وہی آئے کہ آپ جماعت کے دوران جب آپ 4 مہینے کی جماعت میں تھے؟ پہلے 3 دن کی گیا تھا، نہیں، پھر 4 مہینے آپ نے لگائے؟ وہیں سے چلا گیا تھا 4 مہینے۔ ٹھیک ہے، اب جب 4 مہینے میں آپ جماعت میں تھے 4 مہینے کی، تب آپ اللہ کے نبی کو نبی مانتے تھے اس سمے؟
अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा वो सुनो आप सातिर लग रहे हो मुझे, क्या सातिर लग रहे हैं आप। तुम पता है, वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो मुझे बता नहीं, तुम्हारी सखी नहीं, मुझे पूरा यकीन है आप तुम्हारी सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउज़ुबिल्लाह। नाउज़ुबिल्लाह क्या, मैं जो कह रहा हूँ सही मैं कह रहा तो, हूँ। मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह जो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर मेरा नाम आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है, नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी हूँ। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी मैं सत्ता वही कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है। ये मुर्तदी की ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात मुझे अल्लाह ने सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है और मैं किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तलक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई अल्लाह तो सबको पता है, आप कौन सी अलग बता रहे हैं? अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे क्या पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शकल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती है मैं वो कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हुआ लिखता तो मैं कुछ नहीं, और जो वही आती है मैं उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे सबको दावत देनी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। कलमे को पूरा करिए। ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह। आप तो ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप। ला इलाहा तो इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बोलिए तो आप। अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गलत हैं आप। और कयामत तलक यही कलमा चलेगा। मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मैं तो वही, और यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, ऐसा लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने, और आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की बातें मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं या सूखा नशा करते हैं, कुछ भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। देखो जो अल्लाह आप, और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज करें। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं। हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। तो कुरान हक है और मैं भी सच हूँ। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा ही हुआ ना, यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। क्योंकि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी
पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम है। मैं आखिरी नबी हूँ। तो जब आप कुरान को मानते हैं तो फिर इसको मानिएगा और बेहतर होगा आप अपनी देखो- सलाह कर लीजिएगा, किसी के लिए आप देखो ये काम मत करिएगा। मेरे पास वही आई थी और अल्लाह की तरफ इतनी से भी कि गारंटी है कोई भी मुसलमान आपकी इन बातों से एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये आपको भी शायद इल्म है, लेकिन ऐसा होगा इस दुनिया में। लेकिन आप किसी के लिए आप खुद को न झोंकी। बिल्कुल मैं तो अल्लाह की तरफ जो वही आएगी मैं वो करता रहूंगा मौत तक, कोई माने या ना माने। मैं कहीं भी जब मैं ना मुझे किसी का हुआ है डर क्यों नहीं आप? डर क्यों? अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ सबको। तो ईमान वाला, ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े। तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही बात है। अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है। क्यों? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुसलमान होने के लिए सर हाँ। कलमा पूरा पढ़ा जाए। हाँ तो मैं कलमा पढ़ दूंगा, आप मुझे। जहाँ तक मुझे जानकारी है हाँ अल्लाह को अल्लाह, उनके सिवा कोई माबूद नहीं इबादत के लिए, ये मानना पड़ेगा और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है ये मानना पड़ेगा, वही मुसलमान होता है। हाँ तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो कामयाब है, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। आप कामयाब है। क्यों? हाँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ पक्का, चाहे आप देख लेना, चाहे कितना ही एक दिन इस दुनिया के अंदर होकर रहेगा। कब तक होगा ये? कोई होगा जब अल्लाह की तरफ से। अभी आज लोगों को समझाया जा रहा, आगे इंशाअल्लाह जो भी वही आएगी लोगों को बताऊंगा। कब तक आएगी वही? कभी भी आ जाती है, कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, जब भी आएगी आप बताओ, आपको भी दावत देंगे इंशाअल्लाह। तो उन वहीयों से ये पूछ लेना कि झूठ बोलना ठीक है, मैं झूठ मक्कारी करना झूठ है या फितना फैलाना अच्छी बात है या नहीं, इन बातों पर आप गौर मैं कीजिएगा। झूठ बोल खैर रहा आप दिमाग से ठीक लग रहे हैं मुझे, हो सकता है आपके कुछ साथ कुछ हो, आपका दिमाग ठीक ना हो या कुछ आप जहनी तौर से आप किसी चीज का शिकार हो। नहीं तो मैं किसी का भी शिकार नहीं। आप मुझसे क्या पूछ, मैं जो आपको बता रहा कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा, वही आएगी। ठीक है, फिर भी मैं तो लास्ट में यही कहूंगा आपसे हाँ, कि आपका ये दावा झूठा है सच्चा है मेरा दावा। और आप इन सब से रुकिए, क्योंकि लोगों में गलत फहमियां मैं फैल रही रुकूंगा है। नहीं जब और तक। गलत फहमियां तो नहीं है, लेकिन ये थी गलत फहमी कि भाई ये दिमाग से ठीक नहीं है, मेंटल है और या नशा करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके फिर भी आपसे सलाह है, आप ऐसा मत कीजिए और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ तो कोई सूरत सुना सकते हैं जो नमाज में पढ़ा जाता है, उसको सुना सकते हैं आप? अत्तहियात सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे पूरा करो इसे कंप्लीट। अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। और आगे नमाज में पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्या पढ़ते हैं? जो सब पढ़ते हाँ हैं पढ़िए पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। आप क्या जो मैंने नहीं 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 नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा भैया आपसे, मैं अशहदुल्लाह, आपने ये अतहियात पढ़ के सुनाई है ना अभी, एक बार दोबारा फिर पढ़ दीजिएगा। अब नहीं पढ़ूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। बस जो पढ़ दिया हो बस। हाँ मैं समझ रहा था। समझ रहे थे ना आप? देखिए भैया, इसे ये ठीक है, आप समझने वाले समझ जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में तो मैं वो तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही आपने दी। अगर आप समझते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुनिया में नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद ये भी आप गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो आखिरी ये आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा छोड़ दीजिएगा।
اس لیے آپ چترائی مت کریے گا بھیا. مت مانو نہیں میں مان گیا. میں آپ کی چترائی کو میں نے یہ اسی لیے لاسٹ میں ریکارڈ کیا دوبارہ کہ واستو میں آپ بھی نماز میں یہی پڑھتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. آپ کو شاید نہیں پتا اس کا. میں پڑھتا ہوں اس لیے سستی لوکپریتا کے لیے کسی کا چنگل میں مت پھنسے. میں تو دیکھو میں سب کے جنگل میں پھنستا. جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ضرور بھی ضرور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، بلکہ یہ آخری نبی ہیں. یہ آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے، یہ آخری نبی ہیں. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب کوئی بھی نبی کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. تو میرے بھائیو، گاہے بگاہے ایسے دجال نکل کے آتے رہتے ہیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہوشیار رہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو بچائیں. ایسے دجالوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی، اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کی، صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.